معشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان المسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي أولا وأفضلا، وأوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم Allah. Dalam kehidupan ini, pada satu sisi kita memang harus melakukan berbagai macam kegiatan amal ibadah, tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap-sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah membayar zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang kita kerjakan, kita menanti dan menanti, ya Rob, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Ternyata hasilnya tidak ada.
Amal yang sudah kita kerjakan dihancurkan oleh sikap-sikap yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Apa saja 6 perkara yang bisa merusak dan menghancurkan amal? Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya untuk mengorek-ngorek aib dan kekurangan yang ada pada diri orang lain, sementara ia lupa pada aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Sikap yang seperti ini bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang karena aibnya sendiri menyebabkan ia sibuk sehingga ia tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menghancurkan amal adalah waqaswatul qalbi, yaitu orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras adalah orang yang tidak mempan diberi nasihat, baik nasihat yang datang dari luar dirinya atau nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras, dikasih muka tembok, dikasih kulit badak, dikasih kuping kebo. Makhluk apakah namanya itu? Wallahu a'lam. Istilah Jawa, rai gedek. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa menghancurkan amal adalah wahubbud dunya, yaitu orang yang terlalu cinta kepada dunia. Pakai kalimat terlalu. Kalau sekedar cinta kepada dunia tidak mengapa. Kita cinta kepada anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan handai taulan, memang. Kita cinta tanah air atau negara, itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah memakai kalimat terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol, akhirnya menghalalkan segala cara. Begitulah kalau orang terlalu cinta kepada dunia, membuat orang out of control dan bergeser dari garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa menghancurkan amal adalah waqillatul haya, yaitu orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian dari nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, itu artinya nilai keimanan ikut menurun. Kalau berkurang rasa malunya, maka tidak terhalang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan itu bisa menghancurkan amalnya. Bahkan rasa malu itu menjadi taruhan iman. Dan rasa malu yang tertinggi adalah kalau sudah malu kepada Allah. Itulah puncaknya rasa malu. Itu yang keempat. Yang kelima yang bisa menghancurkan amal adalah watulul amal, yaitu orang yang panjang angan-angannya. Orang yang panjang angan-angannya adalah orang yang hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas, mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma menunggu keajaiban. Islam bukan agama pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja, terangsang mengejar pekerjaan yang besar, yang kecil tidak dikerjakan. Akhirnya yang kecil lewat, yang besar pun tidak dapat. Itu yang kelima. Yang keenam atau yang terakhir yang bisa menghancurkan amal adalah wadzalimun la yantahi, yaitu perbuatan zalim yang tak sanggup dihentikan. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Dan yang sering tidak kita sadari adalah zalim kepada diri sendiri. Hanyut dan terbuai dalam dosa maksiat dan mungkarat, dan tidak ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang mencelakakan diri kita terus-menerus kecuali diri kita sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah menciptakan diri kita dalam bentuk yang mulia, fi ahsani taqwim,
dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada makhluk yang seindah, secantik dan sekomplit manusia. Ini harus kita jaga. Jangan sampai posisi yang sudah mulia ini kita rendahkan dan kita hinakan sendiri. Oleh sebab itu, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada diri sendiri, akarnya adalah sama, yaitu mendatangkan kerugian dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Demikianlah khutbah pada pertemuan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua terhindar dari 6 perkara yang bisa merusak dan menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف خطباتك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. شرفنا بنور الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوسيلة العظمى في نيل الغفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين بالإيمان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحافظوا على طاعة الله ورسوله واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله